Barakallahu fik. Mwenyezi Mungu ajalie Qur'ani yasoma bano ike kheri na inshallah. Ala sana mparo fundi wangu mufti al-akbar mufti de la République yaje yatoe makalima ya usoni mwema hakim marara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس حفظه الله watukufu mahudhuri yaban se aya emana risomea zobanu se aya ya handani ilangio harma surati Nisa kawe aya irone sanamosi aya yinu inusisiwa ومسيرني مكة وحرمي حجة الوداع حرمي حجة الفتح يمتومي صلى الله عليه وسلم ويقبوهم جوا مكة بعد متومي يا وانا انكودو يا شندوا مكة حتى يقولوا نزلت لزها الكعبة ya jenizo afanya mbao taakharifu wazere ya mtume baada za haja mtume habuwa wanjia hodani mwe alkaba atawasali wasali mtume kajadaza ya mrejezezo tilala kile Mwenyezi Mungu asese aya yo yabo haya tende namna hiyo inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahli. Mwenyezi Mungu mamrishoni bomtume yo khitabu ya mtume na nasibaka ze amana mzirejezo wenizo wala ndo akanezela kile kabla ya Uislamu leo Uislamu uja watibohaso ndio harma al-Kaaba ufanya ibada ya hapo mrejezesela kile lakini utabe kutumnika yawe kahonesa hata je honelewo yinu ekabila hiyo waondo hanezela kile za al-Kaaba rango wakati wa mtume ateje honda basi kabila hiyo ndo hanezela kile za al-Kaaba ikawa al-Kaaba yoke bula illa lekumelahu sala Ramadhan no harma heji usul muwafaume wando ndo bula wanjia lekumelahu sala Ramadhan khasa ndi 27 al-Kaaba yubula eni wanzo handio ndani hata wasati obongono harma heji hema rais basi wando abulu wanjo harma ndani mwa al-Kaaba obongo ya mtume sallallahu alaihi wasallam nezungo za mrishi wa mtume hizo za hatu inna allaha kam yazumku tukuf ya amurukum guramrisho antu adul amanati ila ahliha rejezesta za amana owanizo harmai aya nuyo harnambuka inna allaha ya'murukum wa idha hakamtum ati'u allaha wa ati'u rasulahu ulil amri minkum harmai aya huyo harnambuka ati'u allaha ridungeze amri za mtume za Mwenyezi Mungu ya rabbi leze amri za Mwenyezi Mungu za mtume ritoe wa ulil amri minkum no waritawati yabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatungua Imam al-Ghazali yake le munyuri tawalia harume maswayani Mwenyezi Mungu yamsungua tidasi nene yamvoti yo tasriti ya Mwenyezi Mungu ili umsungue abongo Mwenyezi Mungu ramrishu harume aya yinu rongonda ndo udunga zi amri za Mwenyezi Mungu
neze amri za mtume, neze amri za mtume zo za Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu aramboka la yatiku anil hawa, mtume karangwa hawa ya hahe zo yanzao, lakini ni azamba zala uharmeha na hahe zo za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alafu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mkawa ulil amri minkum. Na rendera angalia hikma ya Qur'an amba atiu Allah wa atiu Rasula, ritoe Mwenyezi Mungu na mtume amba kawa ulil amri. Oka mbaba mdahoni haumfaume haushef de village wakati uwewa baseka habewa si humrekebisha si karto dunga ula oboya bwar dunga sila ya bwewa obongo yonde hikma Mwenyezi Mungu kajarejeza efenda bawa atiu ulil amri, lakini bawa ulil amri minkum obongo sayyidi rais ijomkinishi hawa wakati ya bwewa, lakini jena mawaziri jena makonseye umwesheleziza sayyidi rais tika adabu na maslahi ndio hali ya lazim obongo na mwanawe Qur'an hili ramshawo ikiharma adabu kwa maana zilikuwa wezizo ritoe waritawalia madama kwa Gabriel Shandongo obongo kwezi watukufu ndeti ya haki ekangi yonjema yo ya hatu sonsi ekangi yombi yo ya hatu sonsi kartulinda wanruwajo ulabonze wajiwarengeze nsi ya hatu ekasi weni kadidatana baira dokendesi ya hatu sote pia nasi masuulina amama Allah garjohu zisewase mwa Mwenyezi Mungu mbaba ngujozisale daula hahe heli albalia mzaze ngujozisiwa le daula hahe heli albalia chef de village ngujozisiwa omji wa hahe heli albalia hena mneyo pia omongwe watukufu na rireto mjivurio haundo mjini hatu hauinde mwanama rangalensi ya hatu rangalie olezi wa hatu obanu wa waswi namna ajeri jobadilisha za tabiamu zulo harumensi inu ili Mwenyezi Mungu arisaidie okara rare jabatilisha za tabiamu zulo harumensi inu wallahi kartulindo msada wa Mwenyezi Mungu obongo ina rais kanajo ka rais yake chef de village yake hakimu kanajo fanya za mjezo pia wayeche hati guvernema enamruha mnika wizara ya wangali ya wena mnatabana bahi ka ujozisiwa haruma wizara wa rais kana huzisi wa hokahonika ondoka mru wa akili urengeza ngo zinuze ndese yabo hapo ngo mane ya hahe awungila ngo sonti inamria juwe kwa manani kiwayo ekamru hono kaka na ushida eta windi no amba minti na ushida no yetiende okwekenzi ngiyo njema yo yatu sonti ekenzi ngiyo harmatabu kana mali hata kuna hunda raha okago chocho damba bando nzudilo dahoni hago nulaya emalire kuna utulile ukenzi ule shahula ushone na tabu obongo wana wa atali hao waundo wajuhu wa hatu sisa bakatuzaya waundo wajuhu wa hatu yengaribuli yawe embe uya hatu yangamie bila kumurita na baya hati mahakimu yawe mahakimu wao ngo amana lewo mratifanya tenda hardaju ndo nziani le watunda we prizo ngo mavamana ekakwa tushindo tutazedo mana za hao na ruwabadilisha rentu warajina Sayyidi Rais amjohambia hadithi ya Sayyidina Umar bin Khattab
ngabo sahaba mwangoni mwa masahaba watukufu yamba Khalid ibn al-Walid uwo kajapana nda harma ko data yashindwa demruya wana na mtume yashinda mtume. Mwenyezi Mungu hamnika taufiki ya hena kodo ya itendea ya hondane na ushindi. Hata mwangoni mwa usiku Mtume sallallahu alaihi wasallam hambeha harma kodo raia. Mtume haini madhamana wararu. Ambeka fulani eka haulaya fulani bujorenga eka haulaya fulani bujorenga kajafumba banda yao. Wende wawane nkodo ema generali wala wa ulwaya wa wararu. Khalid honoka emesilamu kwa joshindwa hafa kuwebera hairengi hamvu hawana bomsana bala atema siku yaja hashaje program ya kodo harengo waka hosoni hawabeho dingoni harengo waka udingoni hawabeho soni harengo waka upanda mwono muume hawabeho upanda mwono mche waka upanda mwono mche hawabeho upanda mwono muume na mtumeze nuko zilange madina nguchozaba uka ebera mabaha irengwa isefu misufillah mzimo harumazani panga za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatowa wanu ambokanga mjohenda hula ralaya mtinzendra fusamiri mdore mabonzi mweju sagaba yone hamabala ngarelo ngaruhundana na msaada waju habo tasi wandisenkodo wala makafiri waononiso nyurajina tindeze nisoka wananizo jana warudi wanolegaba liju hawo hula weda yeujustagaba onuka mesilamu kwa saidi wao ngabunjeshi talila lijawo wanambio wata Khalid hondana na ushinzi. Basi baada Khalid hondana na ushinzi rangu yabo mtumato kajumu mtendeza Sayyidina Abubakar hajaka jumu mtendeza shujaa. Sayyidina Umar handani hamtendeza harudi hafikira muka kaningaba ndio fitina oketushindwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atende tushindwa emrokotsoi hawana na mtume hamshindi hawana nema sahaba hawashindi hawana nema kafira hawashindi oimodo anduka jahombo Mwenyezi Mungu okaonde tushindwa hamuzulu bana ya muzulu hakatu manacheishi lakini katutenda iyo ndio hali ya mrutsaho faida ya hensi ya kajambo bona uzuliwa amendo na wa opposition amendo na opposition lakini hatoi ni amri ya mfaume ya tawala hapo kazi ndizo naumbiwa basi hajaka hufa hambale unga mfo hamanga mi alale jifiao uharumo mwili wa hangu kabati sibiri itona upanga au fumu na remani lewa amfobana na haka utaya shahada amongo kwezi wa komoni indeti ya haki wallahi kejo hangalanu anritodasi na risaidie rais wa haki hausabuzi enda mrato ze faida zaha hiza nafsiya rangaleti ya hatu bamtume sallallahu alaihi wasallam moka idha nazala albala'u yaumu salih wa talib lebale hija leto no yanupia rowema rowai alafandu kwa jo baathiwa wende waliwa hizo wafali abongwe desturi yangu michido kamli haku lakini namtomwambiani ka narila muhe rangaleti ya hatu risaidie rais wa hatu Mwenyezi Mungu amnikomuri mle na taufiki rimsaidie njema ekahawe wa rimwambe kisaidie rais tijao zidoka ndio majao okaizo zuhundu mtume arumwe gaswa ya handani ya mtume ya badura mtume hadungane maswahaba wende hata mtume hasibahani amangari konso banu rilinde madiri jeri wanena ubani wakamzi muharumwe maswahaba hamba bomtu eba Mwenyezi Mungu ndiye yahamrisha likenso banu hamba
yonde akili ya hangu ambo kabase akili sidabanu akili sidabanu Mwenyezi Mungu ndiye yahamrisha samina wa twana okabo ngeni zajo rifania lakini vanhu rekato vanhu arijochindwa nemadi narende usoni atariwa suloma halani hulo imaji rirenge maji yake ya hatu wakatulema kafiri wa hija wajofa heze mpanga za hatu wasangwa jofa nyora okahar maulanga hunu vanhu valo maji Obo na rere hata rasulema halema tia liyo rikirenge makafiri wa hija wajofa heze mpanga au wajofa nyora mtumaba era ayindiyo mtume kachamba mida mtume lakini ambera ayindiyo wadungana wende atandena mna hiyo ngamo makafiri wafahanyora ngamo wafaheze mpanga Mwenyezi Mungu hawa niko ushinzi obongo kwezi watukufu na rangalie enzaya hatu za tabiambi ziliyo zilawe nana tena ngamjoenjeza Saidi Rais le habari ya helibange le bange linde langamizo wana kabati mji haruma miji ya hema swaya hatu utunda wanazijana ngondo msiwa furaha na yonde liwasongezawo wefanyaza nogozini okango fikiri mlumbude uliona mtataho wana hahe na wana yatoka urenga ponyari yatinde mtataho wana hahe uliona himdi ilo bange okawana zono ramboka mungori mwe khatori ya bange loni kama na adam matoma ukuru na mfuza urenda nai nguwe mananya ngutona mabala nguonyatu Abongwe serikali ya hatu ne la munga warmaza ngozi ngarjuwao okawatwal marhum Ahmed Abdallah na Jauhari no wadu ngayabo bakabije na wandu watola majeshi wakawana nelebange na udunga zemeli neze videti zijone senugozi sambinde ajato wase nugo yizo habala ka hata bashari ya doli balai jebu to harmati ngamzambo obongo ulande adui wa hensi ya hatu okande ya jatagaza senugozi obongo Saidi Rais ngar sahao hosen maho no kufa hao rudure le tito harmasa no bozinu ba wangamizo wana ni unumsi wabange na mvinyo abongweza no bonasa na tola abongo ngamambioni ka narilamuhe Mwenyezi Mungu yake yarsaidie oka bashari ngamjuao ka muriato ka urenga viora bulubulani tangulipa wayeche hena mfumo ya jebanu kajaka wahita yurisobani yeja ili tobani eli be hafarata na huzabanu haumina enzi ya hatu Mwenyezi Mungu harishishiaye umujo jalia ndogo hamandi zote tije lakini Saidi Rais rale dito daone guvernema ya hao o harmaza ngozinu wassalamu ta'ala alaikum wa rahmatullahi madheri mwishia Mufti al-Akbar hakambenufu kabisa haruma ya khutba yahe na yeye hanjia habiria mada zonti pia yavanga amini yakana wakatunu. Vous aurez noté bien évidemment la présence du président de la Cour suprême et du bâtonnier de l'ordre des avocats de notre pays. À présent, j'invite le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à venir prononcer son allocution. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تزي mbaba wahele taifa la Komoro mheshimiwa rais wa daula al-Imam Ghazali Othman kwezi président de l'Assemblée nationale kwezi mtukufu président wa Cour suprême kwezi mjajahatu mzazi wa taifa la Komoro kwezi
gouverneur wa helesi wa mzaze Langazija, kwezi mavamana wa serikali ya Komoro, membres du gouvernement, kwezi balanda baze mbugo mluka turango wangu, kwezi mheshimiwa gouverneur wa helesi wa Lamwali, kwezi mavamana watukufu ikao mhudhuria abantu nyonsi pia anaguma balozi wa hizi daula mbali na mbali nyanzani za he Komoro rangu ma representant wa he ze organisation mbali na mbali ikao ngazifanya wahazi wa harme Komoro wasinodi waza mbaba hangu samahata mufti al-jumhuriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karadhi mheshimiwa rais wa daula na meukaya ekubode na meukaya ekubode haukarangwa wasili oharunaze vamana za daula ya Komoro ngawe juma hangalia hazito jema mahakama ya Komoro ngawe juma hangalia hazito jema mahakama ya Komoro yakai mahakama mema yakai mahakama ikao ngajujibu mahutajifu yahe maranya waishio oharme ardu ya Komoro zijitihadi mbali na mbali ngawe juma uzifanya na wananyuho wenjo utendea wajashira wazifanya basi na mudabanu ujohe hanti ya tribunal commercial haruma ya ardu ya Komoro tribunali kao njuru husu wangu waloneze mali za hao mbali na mbali wakena uaminifu wabaliaze mali hizo wajo hamwe ardu ya Komoro waje watumie haume ardu ya Komoro lewa inu ujango ihonsi le baraza kuu lahe mahakimu Conseil supérieur de la magistrature Al-Majlis Al-A'la Lil-Qada linu baraza kuu haku na lo baraza muhimu halmo mwendeleyo wahe daula haukaya del juka utongeza maranya wa Komoro wakena uaminifu watimia haruma umwendeleyo usoni wahe mahakama ya hatu leo ujango ne hansi mahakimu wanama wandumu ni jenu ham yaukaya marhaba menji ngao halmuza ni wanti pia ngao halmo furaha au kai mahakama yinu au le baraza linu lejuka utajua daili ya zila haki zao ikao wazi utaji yao haruma daula ya Komoro lakini kunjonguhusu kazi mheshimiwa rais wa daula nirongozi wa wanama mahakimu niwambia ukaya kale baraza linu ngajoka ujalidai zi haki mbali na mbali zahanyu shawa jau baraza linu shinshononde haruma henda mzima harumani haukenda mrujo danza ya wehe le baraza linu ngajoka mkuku le baraza linu kanda humba nafasi
shaga jure nga zedhamana za halo zila sanction za lazimu wala hakimu ujo orwari ya sharia ya hukumlo nezifungo zo ujo ahenda hata atolo hazi abongyabo ikanga nga furaha wale baraza linule hansi wao leo shawo henda mtima harumanyi ngelazimu yake ujumo jitwaliza eroho ya hahe enafsa moya hahe ya jua ukaya ekahe nanzafanya bentizi le baraza linu kalda umbana pasi le baraza linu katuka hashim ukara rais wa daula ujofanya niza ufanya zonti pia no le baraza linu lendeleye nizo domana za halo ho kamilifu halo yabo kabati penzele ya itoka lonti pia jawe kao kabati samaha juma hakimu ujokosea o haruma zezo manazai toko jitukufu mlioba namkera vini mwambia nukaya ema hakimu wakumo ama wakati kao tinaba sashara nguhale wa na mushkila wa baadhi za nungo ikauga jeshne za hakikishia hasa ya janibu yahe adadi ya hao kangwa washashi haku halma wakati kao jana waka anjuamboka waka wanjirani adadi walio leo na wajana zezo amana au zile haziwakanizo zika nchashi olio hode zezo amana ikaudo walonizo leo ikachana mahakimu wakahangalia haruma maha haruma dosie shihu owinji shabo leo washindo wa waswili zihu mfukare za dosie wazangaliao yani bimano kaya zila hazima hakimu wazifanyao zenjeza kadu mfukare rane namne kaudo za kaya na wema hakimu wao wajenjeza shango washashi mahakimu wangu wafanyose aziza hao wafanyose chitaliza hao na ndio subutila ndio ukaya wazifanyao haundo ketu judu jumlifo hao ketu mtongeza ikekasi bangiza mochozi pari mabotoza pari hao shaho jumlifu zihazizao ngazendao leo daula ideklare kodo haruma zekrim ideklare kodo haruma za agression sexuelle yani dawala wanaruhazi wagabilio wanatiti wa hatu wagabilio ndewu ya hatu we warenda siyo we warenda siyo anjo mambiani kosi ni madhamana mdobana wakati na kaurenge wizara wandu agression sexuelle na kana oho wizara oho prison wakaya wandu 18 wakati londo unu ngamina zaidi ya wandu jana wa agression sexuelle ikao ngwao o harume la joli ya moroni yani bimano kaya ikao nuwamba ukanga msajaja hamase prison na msubutina mbe ukaya hame tarehe shamsajaja walkout okay ikanga sina wandu jana yani hame prison leo ngamina wandu jana nime mfukare na wararu yawe jana wandu agression sexuelle yabuyunga yanesa we khatwarinku ikanga rienshiyo ukaya wandu agression sexuelle washiliyo wedi washiliyo wala ndu wao washiliya na buyo khatwarinku ikao ngedanganyawe amani hatu yode maneka rais wa daula hamrisha rehansi wa mahkama makhsus ya hukumu owaru wafanyawe zitolazinu na romba Mungu insha Allah rangune mwezi 10 ya homezi lono uje mwezi 10 mfukare owandu ngato hukumu takriban wandu mengo mirenda rumeja ikao wafanya izitolazinu yoyo sipanga sijao haila namne kao doreshi wa daula yalona hamu no wana hahe walio no wana hahe wanatiti wakomoro
wansho hambe arjo komor ukaya kati tayar wana hamandao wa dore ndazio amanyange na hamuyo yo de mane kao hamrisha hazio fanishie na wa insha Allah har mfumo banu makama yayo gajo hime kumwabeti ngojo tukuze komori hapo Mungu yaiheze juu insha Allah Mwenyezi Mungu tukuze rais wa daula na familia hadi yawanika tawfik ya ujusa Komori juu uadilifu uhakikishie uhalmansi hatu insha Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mahaba utengoni hunua jao fundi wangu rais wa shirikao shahusu za haki za binadamu na unafasia ngeran madam msitu abasanga mparo imandishi jimla wa shirikao hu shahima hakim ya jafanya worolo wa hema hakim wa sasa Excellence, Monsieur le Président de l'Union de Comores, Son Excellence, M. Azali Assoumani, Afadahullah. Honorable invité, en vos rangs et qualités, assalamu alaikum. Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi numéro 15-013 AU du 28 décembre 2015 relative au Conseil supérieur de la magistrature, permettez-moi, en ma qualité de secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, de vous faire lecture des membres du Conseil supérieur de la magistrature, composé des membres de droit et des membres élus. Sont membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature les magistrats dont les noms suivent. Le président de l'Union de Comores, M. Azali Assoumani, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice, Mohamed Hussein Djamali Laye, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Le premier président de la Cour suprême, M. Cheikh Salim Seydatoumani. Le procureur général, près la Cour suprême, M. Nourdine Agodo. Le premier président de la Cour d'appel de Moutamoudou, M. Mohamed Nourdine Afretan. Le procureur général, près la Cour d'appel de Moutamoudou, M. Rafiki Mohamed. Le premier président de la Cour d'appel de Moroni, M. Benali Omar. Le procureur général, près la Cour d'appel de Moroni, M. Mohamed Swalihi Djaye. Le premier président de la Cour d'appel de Fomboni, M. Mohamedou Ali Mohamed. Le procureur général, près la Cour d'appel de Fomboni, M. Nourdine Ahmed Matoir. Et enfin, le magistrat directeur général des affaires judiciaires, poste encore vacant. Les membres élus, conformément au procès-verbaux d'élection des représentants de la Cour suprême, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, sont membres élus du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats dont le nom suivent. Monsieur Abdou Saïd, conseiller près la Cour suprême. Monsieur Aïnoudine Alaoui, conseiller près la Cour d'appel de Moussamoudou. Monsieur Abakar Moussa, substitut général près la Cour d'appel de Moussamoudou. Madame Maoulida Djoubel, conseillère près la Cour d'appel de Moroni.
Madame Zamzam Ismail Issouf, conseillère près le tribunal de première instance de Fomboni. Cour d'appel de Fomboni. Excusez-moi. Monsieur Shaharouman Zouber, juge près le tribunal de première instance de Moutamoudou. Monsieur Mohamed Abdallah, procureur de la République près le tribunal de première instance de Moutamoudou. Monsieur Ahmada Hamidou, président du tribunal de commerce de Moroni. Madame Soudjaï Soymata Oumi, première substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Moroni. Monsieur Hajim Bahem Madi, Kadi Denou Machoua, Moéli. Monsieur Atfaou Amada Bakar, procureur de la République près le tribunal de première instance de Fomboni. Et enfin, Madame Nazima Youssouf, inspectrice générale des services judiciaires. En ce qui concerne le secrétariat permanent, il est composé pour le moment de 2 magistrats, dont Swali Mahmoud Massoud, secrétaire général du Conseil de la magistrature, et M. Gaston Souleymana, secrétaire général adjoint. Je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles missions très difficiles. Je vous remercie. Merci. Monsieur le secrétaire général, c'est souhaiter bonne chance. À présent, j'ai l'immense honneur d'inviter le président de la République à venir prononcer son allocution. Monsieur le Président. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Honorable assistance, mesdames et messieurs, c'est un grand moment de la République que nous vivons aujourd'hui avec l'installation du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, cette institution importante, créée par la loi du 22 janvier 1991 et révisée par la loi du 28 décembre 2015, n'a jamais été installée. Je prends donc la parole en cette cérémonie solennelle devant tous ceux que la République compte d'honorabilité avec une émotion certaine
dû à la grande satisfaction qui est la nôtre de voir avec l'installation du Conseil supérieur de la magistrature le parachèvement de nos institutions judiciaires. En effet, en ma qualité de président de la République, premier magistrat du pays et conformément à la loi, président du Conseil supérieur de la magistrature, je suis heureux de contribuer aujourd'hui à l'œuvre de justice au service du peuple comorien. Je voudrais ainsi, en cet instant solennel, saluer l'institution judiciaire de notre pays qui, au-delà de la contribution essentielle qu'elle est appelée à apporter dans l'édification de l'État de droit et la démocratie, doit renforcer les droits du citoyen. La Constitution révisée par référendum du 30 juillet 2018, qui répartit et organise les pouvoirs entre les différentes institutions de la République et leur donne des prérogatives, accorde de nouveaux droits à tous les citoyens. Toutefois, ces droits consacrés par la Constitution n'auront de sens que s'ils deviennent effectifs dans la pratique et peuvent ainsi être portés devant les juridictions pour que celles-ci en sanctionnent les violations et les abus. C'est ainsi qu'avec l'installation de ce Haut Conseil, le pays effectue un tournant dans la prise en compte des intérêts du citoyen comorien. Il est toutefois aussi important d'insister qu'à côté de ces droits, il y a aussi des devoirs qui incombent à ces mêmes citoyens. Honorable Assistance, rendre effectifs les droits consacrés par la Constitution, les lois et règlements est une question majeure pour laquelle le Conseil supérieur de la magistrature doit apporter une réponse. Nombreux parmi nos compatriotes ne font pas confiance à nos institutions judiciaires car la corruption ainsi que les dérives que nous vivons ces derniers temps liées aux violences faites aux femmes et aux enfants sont encouragées par nous. Et il n'y a pas d'autre alternative que de se mettre à l'œuvre et chacun doit y apporter le sien. En ce qui me concerne, je voudrais rappeler ici avec toute la solennité qui convient que désormais les auteurs de l'injustice et leurs complices subiront les peines de leurs fautes. Voilà pourquoi nous devons toujours nous rappeler que les magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis sans exception dans l'exercice de leur charge à la surveillance de ce Conseil supérieur de la magistrature, car nul n'est au-dessus de la loi. Il a pour finalité d'obliger ou de permettre les magistrats du pouvoir judiciaire d'exercer leurs charges avec dignité, rigueur, diligence et humanité. Ce Conseil a enfin la compétence de surveillance administrative et de contrôle de l'activité des magistrats, de les passer en conseil de discipline et de prononcer les sanctions. Ainsi, son installation aujourd'hui arrive à point nommé pour y mettre de l'ordre, rétablir la confiance des justiciables et ainsi renforcer l'état de droit aux Comores. Honorable Assistance, Mesdames et Messieurs, le président de la République que je suis est le garant de l'indépendance de la justice. C'est ma responsabilité. La Constitution m'a offert la charge, avec désormais l'assistance du Conseil supérieur de la magistrature, j'entends l'assumer pleinement, Inch'Allah, pour redonner confiance à nos citoyens afin d'atteindre l'émergence en l'année 2030.
C'est donc avec un grand plaisir que je déclare le Conseil supérieur de la magistrature installé. Je vous remercie de votre attention. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio karadhi ba zang mufti muluka jazbiha yuti na ado fungwa shabala ka hozani mi arengwa katuinje domda tsamba katintinti urongo ntijorongwa haku ebangi hada ni marhaba menji mwasuli bana oskwa leo muhimu hosko zarat bandongo muhimu halisi yabo hamara asaya idin alfaizin lazima yujala karswali ya baraka ngoja aliye zedua zaomba o mwezi unu kamili hauskula zikehirna sinenzi kamwa benze Mwenyezi Mungu arwasulishe horanzore ndi ha amani he faida kuu yaho wa Komori wontu pia kamwa benze kwezi watukufu mzee mufti juzi omsirini ngwa ibenza wala mzee wahangusha fundi wangu basi anikamso wakaya Mwenyezi Mungu arinkanema ndaro inama ndani do Islam abana shukuri ya bili do nono ya raru de amani Lugem jalia zengo ya zamba yeskuila leka juma lewinu rija rijera bezengo sahi amani inamna jerjo kau hansi baki amani harminsi neema Mwenyezi Mungu isisa harume dunia kamili sha amma haini wandu mahala walio waone tartibu wa iswarifu ya baki hauenda zai Media hunuru hunde neema hii ne bakti ya ukari hundana wazee wakabana wakahui zingare neema hiyo hahui dafi na o wenji nirir nikri shawele neema hiyo wakahui zingara o malahoni o mijini harume madavu pia yudomlo hali kama natwa mzima sekamla rohafa ya beti zibayere mapi mruja udahoni mruba ngwa mruka sibutia zamba bengeu zamba utujere matsena aka imda hore mare piga ja hore magure walaka jatsa hajika weima na wando hafanya nungu za tulazimu hamkoriji yode namna amani yakaya yode namna yedrua yakaya haila namna ndo hawakanti aka rija kolonise yabo bali wa sharia sabonde zakaza shirumilwa shala hakika ngwaja aliya waze wao waone sharia hizo shawajaho mijino bebavu akaurumia eshaga shifai hata jihunda bahai ngasine wajibu ya ukemarata yao rianike wanajoba kama Mwenyezi Mungu abenzi yabo rikauja banu rehenti baraza la mbao Conseil supérieur de magistrature lazima hashihi na majana shendani mshindano mmoja yajabadiliwa ziwizini la 15 shaka ya parishido njanziano wengenga mshukuru Mwenyezi Mungu nimshukuru nyote pia umgwaja la ukaya minna hunde bakhta ujani henti sha ngoti do hanti weshele yabo examen ufungwa mingiyo nziro hanu atende hako atende goja hanti shatunga hindi shakale orijari decide kangari hontiu yotin sa baba hayi bongezo kwele alhamdulillah